जे tripartite accord dongmani abo जों जरा जरा खानाव आबोनो तयै केबेंनाय दङ नै गाव जे केबेंनाय दङ मानि abo साबरक केबेंनाय दंना बो बाहायवासो साननो बेलाय हामबाय नों फजलाय टिभि अबनो इसुति फेगा तबे अबनतियानि विश्लेषण खायना बिसिकरै तामेंगाय आइना हायजन गलां गलां सु केबेंनाय दंबो बा केबेंनाय करि सामारक तो आबो तो बुसु जतै टिप्रासानि फन्दी बाबोनि कैसे स्ट्रेटेजिक आं साइमिया तबे टिप्रासा एकरा तो आं सागे आगिना टिप्रासा एकटी जेबे सिजाक आं पिलाफो साका आबो मथन बरक तो आनो दापे दापे खेपेन दंगो बरक तो आनो त्रिपुरानि बरक पुरा बथासुगुइ मांखाय साजा अफिसटा कारण आं जिकुन खखलक आंखाय बरक आं जे सामान अम बिन मथि गयाने आना अब उतरि मेबला गायबो उतरि मे कता आंखलाय बर आनो इकानि गारि गुरा रो बखबरि पानो जसा खलाय पानो जखबान बखम बन्द तने बगे बन्द आबनो प्रचेष्टा काजै खालगै नायखा नासिं नायखा आं बगै नां ताबोखाय आं आनि वानसुगै आं नायखा एकला सलरि निति माहिंगै आं ताबो नेशनल जे भारत सातिनो तटुका नेशनल पार्टी वांग जॉइन खायका आसकां वनि जलां साका अनि वाजा सुजाक नाहारजाक वानसुजाक दंगो बाक्साबा जारन नासिं मातनाय फाइल बनो खामातनाय बाक्साबा फाइल ओपन नाय जरा फाके फाइल खोगानता मैं ताबुक तो जेहेतु त्रिपुरावो ताबो राजतंत्र सुरुं थाका त्रिपुराव एडिसी अथ त्रिपुरा थैके राजतंत्र चालुं थाका तो अब हयतो आनडिक्लेयर फनो कारण अब बंगनि मथान लिडार वान साटंगा गोबां मना मथानि जतन मथा खलायके अब हामियेबले जरा अनो बखनाय बर हामिया आनि गारि फखनाय बर हामिया किन्तु दागि रहनाय आ बर कतिपय रक इबिल इरिटेट डिबिलिस्ट माइंड आबरक से आबायके बरनो ओचेरे नोस्कानि रु गबरक दागि रहजा काबर ब इनोसेंट बरक हाय बखक पायो हुमकी रोजसा फाक्लायो बंग तो हुब्रि फुं तो किसे मिसा दांसारिउ गाप्तिके तं हाटासिं बर सातासिं नोंजों कक्सिल जामानि राजानो सासनसे चालुं खना बो बाहाय के नोंगा बाहाय मा दंखा कारण अरो तो त्रिपुरा मथो तो बंग आरोनि बरं साबले बो जे सामाना बादे कायसापनो ना बरं गोनां सिनि बिजिरां कुमादां कल ना बरं गोनां जगदीश देव बर्मा ना सिनि बरं गोनां अनिमेश देव बर्मा ऑनरेबल टा मिनिस्टर बरंनि पॉलिसी बरंनि उनको माने वानसमा बर कैसे फलांमैया बर बताउ साराग्या जेटा अक बरं बहुत अंखरा सालसा आं तिनि एडवांस सामाना नांनायदि बरं बिसिङाव मा हाइं टका इवेन बरं ताबुक असेंबली सलिका त्रिपुरासन प्रॉब्लम असेंबली ट्रेजरी बेंच दंगैबो अथ सासननि सहाय दलंगै बा मेंबर एमएलए फानो जेकुनो एक्सपर्ट एमएलए रक्टाको जेकुनो डेवलपमेंट बे क्वेश्चन तु मानले केन्ट बंग थाना पि क्वेश्चन तु मत ग्री बताओ बरो बुतै नि बंगनि एमएलए 12 जना 13 जना बिसिंगो त्रिपुरासनि उतां प्रॉब्लम तं आं कुनु समय नुलियाब्ले हेदबा बर प्रॉब्लम कुनु रेस क्री खेबंग कुनु प्रॉब्लम्स करिखा माने बरंनि जे त्रिपुरासा एकर्डनि अरो जतन फुलफिल था बुनि आनि जे नुमातको का त्रिपुरासा एकर्ड तो कुनु स्पेसिफिक माने कुनु सराय सबाय सुरु साजाक्रि अब आं कुनु व्यक्तिगत अरो समाया आं याफाबो साकर प्रिएम्बल सिमिसि केन्तो अरो कुनु आर्टिकल बा कोड नंबर करै अमनो कुनु समय अ जे त्रिपुरासा एकर्डनि फारास कागज बाय नों कुनु कोटो बाय चैलेंज खालामैया मा एकर्ड भायोलेसन करनाय टीएनबी एकर्ड सनिक अनेक समय खालामानो बोरो एकर्ड कार्बी एकर्ड डिमासा एकर्ड अनेक दङ आबा गोबां एकर्ड दंब्ला ते मिजोराम एकर्ड 86 मिजोराम एकर्ड खा आंथां बयरो दं जदिन के बसाका फटो बिलां थाबाय दं जरका लां थाबाय दं आंखा बय परिसो आंगानि व्यक्तिगत कोन सैया गनों ताकसाका त्रिपुरासा एकटिक्र एकर्ड बन ते कुनु एक्सटेंडेड कुर्क्सग्रै त्रिपुरासनि दाबि
সানমারক 67টি দফার বাগা সাবলে ओंखाय 50 दफा 40 दफा 30 दफा दाबि आंले आदा बिक्री आं ताबो कांग्रेस हामा काबोनो राहुल गांधी सेदा न्याय बिचार आंनो कागज दङ नोंख्लांथानि बुनो सारि आंगाबो ता परिके समय नायब्ले बरक न्याय बिचार ना बगे साका का संविधान बासाव गणतंत्र बासाव का आबान थानि बालाय हिट भाई हिट माले तिना आगत लारको कटा कटा सबै आगतला 2 तला 3 तला 5 तला नौखा 2 3 टा नौखा आं बर ओंखानै हिंसा खायमिया कांग्रेस भारत स्वाधीनता खायमानि याफांनि सिमी संविधान अमाकाय सबाय सुग्रुप सावै रिजर्वेशन सिस्टम कोटा क्रिंके काय नों तिप्रासा साख्रि माना माखुंबा कमाय थांगो तिनि एडिसि माना माखुबा एडिसि आबो सिस्टम तिनि 6 दल आसामनि कायसा प्रोविजन तंगै 6 दल बो very lately जे भारतनि संविधान कायसा एग्जाम्पल कायसा माल्टीपार्पास दुकान दंला कायसा जतना ओ जेमन सोआगिनगर आरो आगतला एक समय विशाल मार्केट बिनार ग्रोसारि होइते फ्रुट्स भेजिटेबल क्लथ्स यूटेंसिल बानिनि जत जाबतीय फ्रिज होइते जत कितनिब्ले नों रांक्लान थाखाय जेका नों बेग लाङै ट्रली तबै सकलाय फिका पाइखा आसुसि सिक अमा एंतांगो कक सांगाखै भारतनि संविधान बा आसके काहाम ए जे भारतनि संविधान very nicely explain खायजाक पृथ्वीनि 70टा कान्ट्रिज नि सैजाक संविधान नगो तंग आन्थान तंगो जेकुनु बरक ततंकाय सतबायतलान आं कुबि बेसि हिमसेनाय आगि साका आगिनि कलाय थामान आं आबनो साननाय आं ताबो कुबिया हिमसेना कुबिया मातंनाय कुबि मासनाय इंगा कांग्रेस सकसौ सत्तमेबो जयते महात्मा गांधी कक्सौ कुबि सिसनो फियकनाय कुबि बेसि जों माहिमनाय नाय ताबो जोंना ताबनुखा तिप्रा साया करनो जदिना आफ्रां याफांनि सिमिनां सायमानो अमतो कायसा सुदीप राय बर्मन जे ताबो ऑनरेबल एमएलए कांग्रेसनि बसायरिका मतो कायसा कलापाटा सीनियर एडवोकेट प्रोमिनेंट ह्यूमन राइट चेयरमैन त्रिपुरा ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन पुरुषोत्तम राय बर्मन बसायरिका इतो तो सेले खाला आं हरिजन देबमा साकांकानो हरिजन बथाकिरि आं तांगा कक साका नों आना प्रश्न आं साका ताबुक त्रिपुराव त्रिपुरानि राजा सेनापति खायना बगै डिक्लेयार तम खायनदबा अंकाय त्रिपुरा सान थानिका ताबुक राजतंत्र ताइसा जल से जल कार्रवाई हो गया प्रोसेस चलि थांगा उंगै तम खाताबुक आबन इफेक्टिव चलि ना बगै चेष्टा चलि ताबुक अबनि परे सेसे मेसका बथारनाय ताबुक तो गाडी गुरा नगरो बख कान सिमि एकाबां खलायकाब्ला सेसे मेसका बंति जदि कक सागांकाय बरो बरो बथारिसनाय आबन हन राजतंत्र बंगारा पार्टीनि कोनो सिद्धांत खायमानाय बकरै सिद्धांत खायना गोरों दंबो आरो बेलु करै एका बिनिउसन कन्फारेंस अफ कयटा कक साका खूब बायलक माने इ मिस्टियर कक जेमन साका आगतलाव थाङै जों प्रग्राम खायगा आगतलाव बहाय त्रिपुरासर खायमे जोंखौ ब अर त्रिपुरा आगतलाव संख्रे आंसो कत टाउन हल बुकिं खालायसो अनेक विभिन्न ससियेल प्रोग्राम खालायका प्रेस क्लाब खालायो दसर हुकुम भवन खायो प्रमाण पत्र आं साइ दाय थाङै रेस खलरवानो ओमो माने त्रिपुरासा सिकला ताबुक तो सेरे तो समे ब्रिटियास आगतलाव कि पातल कयना ग्रुप खाय आगतलास्ता बल प्रोग्राम खायदबा सिपे मामल खायकाबले हेदबा एंके आबताम तैबा बासका आबा तिरं कसि कनचे करं सागां बुजि मालिया बुति राजा बु फाइस फैका अमक केन्ट दंस राजा से केन्ट उदानि राजा yang साव म दंसनि राजा तिप्रा बथारिसना yang सेमन तखा एबेन तिप्रासा का नांका सेसेमेसा तिप्रासा वानसा दां खायफाना ब खारनाय केन्ट कारण आनि अभिज्ञता काहांबाय दङ अबनो जदि के बता थांखाय गथुम दुइदु कन्फारेन्स 1980 दांगानि सिगां सारा त्रिपुरानि कायसा यूजेसन कन्फारेन्स दा कथांथौ सोंनाय हरिनाथ नों इंटरभिउ नायदि आफु थाङै बिन बुमासं जेबाबे बासन हिट रिरिखा बिदिसि बितरन आबनो नरो गरम का कलाइछि तालाय फान तालाय नांसनाय जाखाफाना चिन हाव मतिं थाका नि बाफ्रु सायका फायका केन्ट अते सायक्लां थाका जखन दांगा नां थाका बरम टेम्पर तुमालिया
even asamayo anthani toitha tongu যদি নাখাইতে সালসা টাইম তুই ফাইদে আং দে দুট সাইরানো বড় মাত্র বো ফাফ্রো সিনি যে মহারাজা কিরিট বিক্রম ব এমপি ফেলং মানি 6 মাস কায়াখু 4.5 মাস আ বছর নঙ্গু আ সাই ক মাতা ক ফেব্রুয়ারি লাস্ট দিকে মানে ফেব্রুয়ারি মার্চ এপ্রিল মে জুন অঙ্কে 6 মাস এবলে গাই দাঙ্গা নাংথাঙ্কা সাননর কিছা মা কেবাং সেনাই আগে যেংমা টং থাকা ফিয়াবা তাবুক চিনি যে বর্তমানে যে বোবাগরা বলে কোনো দিন অবরণ সাপোর্ট খাই কক সায়া ব তামতি প্রাসা তাম ওয়ানসা যতন গথাওই তনানি ককসে সাও গাই নকে ববা হাইকে বনাবা হাই খাইনা হিনি সাইতং ও সঙ্গ বড় মিটিং নক বিনি বা সন্দর খাই দেবা আগত লাও তো মহাসে কাই কেবনা ইয়াকারিয়া কেটো বনি আজ সামান ববসু রেজাল্ট আবনি বুতি তাবো বিনি আso social media wo bong wanjaro media rago tabo kabang ma jaga bitor kosoli to nunu kha engkai abo amo hai kaisa dok phani bage hini saboi bo aron saitongo tabo bono bujito na identify klai pa kya bo yango sawo mutai bini kok angkha duhara bini single duria ang bono mo hai ya phangni simino sumo kisi misa obigoro tongba boma bha sonse himja ko kaiba ngko man sunti able beluri able event abo songo kaisa khub important bosaka angtai okra boyos ke bustiya tam o siklarok ba pura angko bang stanglai namang hintongla kentu tanglai ke tangai seman di prasono common rank so buran tilia ma mane tam buran sei mane buddhijibi rok to obigota gana bina feeling phalang abina boyos komnya ko ang raja ham bubagra sokos kar sakte ma abun to buya se ebla nga poro bang poro 3 months nga poro makanya boyas karong tilia nga poro se dilia kata siklaram to kase ko goi phunu to khawai sabane norok thik ha jodon thik nor rifri ba buri mangka okra rong ka kai ko mangka horidon de bormam jebon klaim mangka horidon de bon nawai bakrang sutui subin to nikha sikade oti prasa bari tongin raso tikhana abo ba angwaso to yang bo I am going to leave amede saitong sambaria kobino saithanai ang ani kanu sotro ang ke bono sotro feeling thaya bono bang khaya ang gotine ba satolna bini je tabu bolama je bebe je humki tumki rubo social media rono ostoman khemaro abu buti babani jimorokle process khaimle bono antha proson tong do tini tipra motha kaina sikla bodolo abun toruk do tini bini poribar kojon tipra motha khlai सबरी मना बनो तो बिनी बीबी सका पार्लियामेंट में जाके हिला सकते हैं ऐसा कैंडिडेट बनाऊंगा कैंडिडेट हमारा मोथा का होगा और सिंबल होगा बीजेपी का अभी क्या हो गया अभी तो वो तो खोलम खोला चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मानिक शाह का पास अपना जो मेंबरशिप किया ये गलत बात है क्या ang oro tongi phono protection mandri manu mayangya 10-12 jono dudin ane amai khiklainani khiklai pro bor to challenge haingtham laka ani borong khotible ani bo ta ainar ngongthamble amo hai sengkai juar khaimi adaba sungbo sereng phajakbla kerengle sungbo gang tango kong sangka kai sung tatal bai thangkai dong sona tipra sangso angagi sai ka tipra sani tagu kamaya khu jadi nu thansa ang supile sang sable ini ni north media an birude ha sana asni sabo joto mo tham borok si pia mo thani borok bo o social media sine 500,000 tabu bisi greikha dunia jese pa sigrin na chede kirli ang sakabla edisiwot bo tabu burtai buri naila pasta da sheet faina faili tai protirudin thana pro cpm khaina rok jotto no attend nai to hatabu protirud usang unu khnablan rok eje Komolpuro ambasa bagmarawo protirud even BJP party botabo Tripurawo te bisi nugla protirud khai gota bike bahini jotto are ai congress ok thaibla BJP bo buji pakha ga abo tabo omahaino wansukton borbang nu bihi besak na nugna amti kai dagi dai khoroksa no ko
ang laba so ang tabo kongres join khema par ang kongres ni jot leader ma ko koyo ke bono sigri sakara kai সমর্থন টুবি কোন লাভ করে বন পেশা পুষো হাবরবে কংগ্রেস আইডিওলজি ফুন্ডি আজাদি করবায়া কংগ্রেস শহীদ হওয়া কংগ্রেস ভারত বানাইয়া কংগ্রেস সংবিধান আচ্ছা সংবিধান লেখাইয়া বানাইয়া কন কংগ্রেস কংগ্রেস ব্যাপক খাইবলে আবনো जों বরং সাথে কিফির তো নাই ধর্ম নিরপেক্ষ গণতন্ত্র স্বচ্ছ গণতন্ত্র সমস্ত কিছু নং কোনো দিন কংগ্রেস শাসন খেমানে অসুখ দিনরা কোনো দিন পক্ষপাতিতা খাইয়ে কংগ্রেস শাসন টিএন শাসন ত্রিপুরা রাষ্ট্রপতি শাসন মানে 93 আবো কোনো কেন্দ্র সরকার কইয়ে বলে ত্রিপুরা বুম তুম পেরি তংখা কংগ্রেস দং খাই টিএন শাসন নাওর বুচলে মতে সিপিএম দাবি খাই কাই পার্লামেন্ট খাই রিরেখা কুবিন ভেরিফিকেশন রেখা বেলেখান আর আইনি অরাজকতা থাকা তা কংগ্রেস রক বাবাইনে সারা 12 বছর পর শিক্ষা মান খাটাবো যে পার্টি কতর অমক কতর তুই কত শাসন তুই কত টঙেবলে ওয়াটি থাকবাই তুইব কেছে বই থাঙ্গু নংবো শাসন শিখলা তংলা তিনি শিখলা নাই বন বন রিফ্লিপ বলাই তংমানি নংবো সালচাপ্রু সাইমানাই সিনাইঙ্গ ইয়ং হন হनै খরকসা আগে দশরথনি কেদার বরকবো থানায় তানায় অচাইব বিয়া দি কষ্ট দগ ইয়াক দ্রুগ দ্রুগ সয় হাই ছিলাং কাবলে হনু দেববর্মা চাম্পাওয়ারি বিন্ন পাপ কে বনা ইয়াকারিয়া যে কোনো খলাই দারিমিকতা ওয়ানসুদি जों ताबो अबो काहाम दफान खाइनाय कबि मातनाय निनि बरराव ताबो ड्राग चाइतंग याबा चाइतंग टेबलेट चाइतंग अबनो खाइनि बाहायकै नंगो समाज आसन तुनाय बागै आ समाजनि अ सिक्लार आप्तिं माने पेसन निनि आनि राजनीतिक लिडारनि बो याक दङ बो नों काहाम काव अंगरेबो आसासिरेबो मुति मानाय जों पाइकेने मायां थांगो बाखाबाय थांगो nga बाखाबाय के तांखिसनाबा जीवन हाय पाइजा हनै मुक्ति माया सोआंमा नंखा या बातेबले मासाखा सिरिंज मारिखा इनका समाज पाइना भांख्राबले समाज न कैसे कंस्ट्रक्टिव बाहे के बीपीएल न एपीएल तुई फिनाने आबोने वानसुमा भारत बर्ष वानसुक जामा ताबो काहाम क्रेखौ आं हरिजन देबरमा नेशनल पार्टी हामा करक आशा खालायो कुछ ना कुछ कोशिश करूंगा तामने काय ताबो बीपीएल हजार लक्ष लक्ष परिवार बंगने बसाबते कोने दिनो बीएमए पास खालायपाना बर काहाम स्कुल परि मानो बा मायबले समाज संस्कार खाना खास खाइबैया आं ता सरामा काय नोंसों कानो जे राजतंत्र को आं बेवास बानो जों बागिबो राजतंत्र दं फायके आगे राजतंत्र आमला चिन्ति प्रासन ताम एकटा जागा थैथिगोन गासनो रिजेक्ट दं शुद्ध बिरिना रहरै रांखां जागाय आंथान बयतंगले राजमाला चाइटा वॉल्यूम दंगतै तीनटा राजनि शासनिंग दंगले गर प्रति टैक्स जागा खोलटुलानि टैक्स नावै बरा आराम एसकाय राज शासन खायका जुद्ध फुरकायनो नगमासा नगमांनि सिक्ला तो खाङै तो बय गखलायो पुकुर खुरि पुरबो कटा कटर खलाय राजबारिबो सिनि बरमा पके तुबि खरिबो आबानि कौदा सोंनायला सोंनाय दे Engka abah ni ang tahu ras umang sabela bode tini porsyudi tani tini je saito phemani thansa saito mani bogono thansa yang buji maya thansa mane tabo borong ni a dolo jar buddhijibi jemon mebar jamatia songrok chini ex minister rajeshwar songhai rok bataibo abo hai boyas ko borok motamuti te medial apni medial age ntako 50 ar parba side sigang rok tini kabang ma thangai borok bokhlai obigota khlai orobo tamongka tamosaka asai langma jormo kormo orono tirprarono a borok tabo aborong tai nanglia use khaliabla botabo use khaliabla saisi dong ta borno kaya nai tabo siklan ri o sikla le borom phai ani busla ta kon kok sikla ang kedike ban an busla borok phai nai tini sung saimano abo kono angbum kai samaya khoroksa mandai ni bin bufa tabo kaisa babo kaisa rastro poriksha dong manjak doctorate pon manjak honorary bin basa tabo YTM ni ngobla netabla kai nang bono ka bin busla bofan ka samman chirliya ha बुद्धि ज्ञान खालक माने साक्षी माने बसाबन थांदोंबा बयस सरं थांदों
boys kon thanchi bokhari ka bang bufang ka sang khasi bokhari bangu bufang nang degree bai degree fan bai jadin control khaina kai sese me sang se girho ju dong nai Tripura o ang horidan de barmano bathar paifano salcho phane bile janogon ha o pura rok do phane beke sara jebon khaiban tabu bor 50 55 60 বছর নগো আসুক মা তংছে নাই বড় নি সসয়না জাজানি বসাপতি ন বন্ধ খানি পড়া পড়ো এই বাদি ছিল আবো নাইয়া নাই গণতন্ত্র কসুর খেবলা যাবো রাজতন্ত্র সে ফেকেবলে আম্বা সাইড করলে ত্রিপুরা থেকে রাজতন্ত্র 100% আপন কেবল রিফিউজ খাই মাংলাক বাসু গণতন্ত্র কা বনিতে ক্ষমতা ইয়াফার কালো ত্রিপুরা 80-90% ত্রিপুরা তো মঠাং কাবলে থানচাং কাবলে হ্যাঁ নং মসারি কাবলে nung masari kabla dili thangi re sabe ka masari ka ha joto kisu bolong solong hini kise misa tama pa tiklai to boi santi ni peace prospectus tu febe kabla joto nin ko khna kabla silai tine phang to ja sapang to na democracy ke joto party tine NCT sabai pheka Onimesh Deborma tawana honorable minister tini biker angkholji INPT register joto na party kesam 1967 khaman borol yakari pheka joto raja raja ne phele kabla bon dison ta phangse malia ain pitira age apte kebana rifir puri makrible ha tabu khai ব্যতিক্রম hingkai ang sanema ka রাজতন্ত্র তেইশে ত্রিপুরা সবাইকে ও রাজতন্ত্র হয়তো উদাহরণ বসুন মার তুলে ত্রিপুরা ভারতবর্ষ কোনো রাজতন্ত্র কারবাই খেলেন কোনো অলকরি रिफॉर्म ना नांगाय समाज बजे साकायनो मसाय तंगने तै को बसाका 2013 लास्ट फाइट सकाबले गा लास्ट फाइट माय बेन थाकाबा आंथन जतो रेकर्ड तंग आपतिगे बर आनो हरिदन देबन दाइति बर फाइट नामुसुं 2023 को लास्ट फाइट हारेंगे जीतेंगे स्लोगान लिखा चिम बरनो कहम प ताखं थजो कतमो 28 तंग 28 नि टारगेट दफानि मोबेनो आम हाय जे असक क्रिटिकल और 28 है तेलंगाना 58 বছর ফাইকাই মানো 58 বছর 58 যে বড় আসাই মানিস বুরাং থেনবা ওংকাই তাও 2028 আপসে রাজা খাপানো ও সিকলারাং তৈ ত্রিপুরা সারনো বই তগই সিগি সকল খাইপানো শাসন খাইমা রাজতন্ত্র আবো হ্যাঁ রাজতন্ত্র হরিজন দেববর্মা আং সাকালে ang oro nok tongai ano tak thung to ka ang yakar khabe ang oli jagot lo nok nasika ani gari nokla tong bokhok ang borto to le gari tabu tungklai ri ang thang joysan agot lawo ha omoda গণতন্ত্র omoda raja susko sairasari tomung baili sing do phayogya jara YTF klai baksa hum kiribela horitan deban play khenen nang bo boro ya phang yarang sumu sini tongo sinu klo boro krita wansudi sin botongo kringya sak bai sak samaso genocide na tathani dong sona tathani গণতন্ত্র ka kubuino sawi nang jit khlai gor tutoi phaidi age TJS ro bongni wansum ka nahar mung kaisa bor mankha ha CPM ro gosuba kha pro nang ta sari CPM sarkar jodin khas khaya pas khaya angka kai bahai kana nang ta ka proson khamang pokthai ko abo utorwano nang saka tabuk boroni bisung projatamin kebeng chong sob saba kebeng serai sarita mane dili kharina musujak tongon chedba a boroni kogo angkra dili kharina musujak tabo phe Tripura kebeng sabo kebeng patal konya da kebeng na horijan deborma kebeng go serai bum kai saride ang jodin kebeng gatin to khangka ang dodo kebeng khere nori rwano ang sathunno prodor kisorni darai dapha jodin problem solve kan tam to khotongba anta khushi prodor kisorni darai edise area solve moi thanga Gerard Tripura man thaka horijan deborma or tonli angka ang burulen thang tongano nangka goa thang tongano nangka Jammu Kashmir thang tongano sengha boro jakunda thang tongano bui o ayang bangla hani pakhari oro India phai saitung ka sengha mai adeba ga seng bai seng simina abotamo sason prosason abute ang tini jonogon thani ko khlayu kirimang kirisam sahida bui baksan horijan deborma in khepla gari tor to khore ka bokiri jakna no je boro kirinai kaisi kok tongo hindi bai jo dor gayo mor gaya ekis English kok tongo a coward man died several times before his natural death
কাপুরুষা মরার আগে 1000 বার মরে নি বাংলায় जों मा फरिव आंगरो तिप्रासानि बर अन्नाय अप्रखा कानो साइ बथा पाइदि फारि नोटिस दिखारि सिगानो हरिदान देबरमा 1 नम्बर नों मुति मुति खायता समाजद्रि दैनाबा मोसो तिना बसनो तांनि बथार या तना हिनि नोटिस रि आबुन उतरि रि मुसि दागा का नाम बथार फाइ आबु बथार फाइ कांको ओइ दाउ इनफरमेशन अमाय केनो नों को क्लाइनानि निनाबो राष्ट्रतन्त्र टिफि मासुले आबै राष्ट्रतन्त्र और राष्ट्रतन्त्र हटाव ना नांनाय केन सालचा बाक्सा आज साका बिसिङाव इन्टारनेट दङ बुमुंकाय सालिया खतिरानि एडभाइजर मासा आगतलाव बुझिका आगतला तंतों बतम साउसांग बिनि नुखाय इंटरव्यू 125 तिप्रा साम थांजानाय साइ तंजाखबो हंका बा सीपीएम 125 इन अंक सनो अथार आबो हंका तामो 280 पार्लियामेंट क्षमता दङ 280 आर्टिकल फिनान्स स्पेशल अमाहाय खायनानिकाय 275 आर्टिकल जोंनो कताल खायते लेसन ना नांगिया नंगला 125 amendment आबा amendment bill to मासे बसतेने bill ति साका साबोति साका बबरते साका अंत जतन कोट नामा तं त्रां थाबायदि आहाय नां नुया क कत साबै नका असला सिमे आं सिगि त दिगिरि गनां सागरि कतर खारां आईएएस रिटायरखा आईपीएस का नै मेसेज रिमाया प्रेक्टिकल दफानो समाजनो नों फुनुगरिदि हायनि बागैना आं कयनामुसु जनगण ताखौ बुखुरनो नरकसका आंचलिक पार्टी सानतांनायनि पदल गयना हाबै थांका पाइखा बिन साफ्रा क्लोज ओंखाय ताबो आं बजखन नोंबायनो खायना आनो सामुं नंजागलिया ना सिङै नायखा 2023 मन टेस्ट क्लोज लिया ताका आता सिङै थांका फेबानिनि लामा हिमालय थांगै अरका साइतंग खाखला बय नंगाना सिसिने को बुबाग्रा नि पचनता है अमित शाह मोदी जी आप बुबाग्रा नि पचनता यांका दाब साइतो जनगण का या पखरबना मानजाबे अब थांगैनि हिन्दी बरक हिन्दी सानाय नंले हिन्दी सगामाना टुटा पुटासि हिन्दी माहाय नंगो हंकाय नों आरो थांगै दिल्लीआव बैखनाय जंगेरबा हंकाय नों आरो थांगै बा बिरुद खायताव नामताय रनो थुंगासनायब्ला हंकाय नोंले बाइक आरो साइतकाबा केबेंनाय दङ ओ केबेंनाय हिमानि साबाका अब जास्ट ति प्रासनो ताय साहायना टुपि थुरमासे केबो केबेंनाय करै इभेन अबनि प्रमाण आंनाव साइरवानो केबेंमाया इंदिरा गांधी जखन 6 दलि फ्रु अशोक भट्टाचार्य सैनाय तिनि कांग्रेस लिराम पन्त आं कांग्रेस हाबो अशोक भट्टाचार्य जाफर त्रिपुरानि प्रदेश कांग्रेस प्रेसिडेंट मनि बसारे का नांखाय हावरा तै थैपुंनाय तबे 6 दल एडिस त्रिपुरा खायरियान सामानि लगे लगे इंदिरा गांधी रिंग नाहारि बनो रिजाइन रिरवै सुधीर मजुमदार साबनो कासे बनो रिरवै आंथानि तंग गताय आं फिलिं करनो रेवै लगे लगे पास खारि खायब्ला खायदा मानसि किसु थैदा कसरि मानसि हा हंकाय साबो केबेंरो डॉक्टर मानिक साहा बनो केबेंग सागाका आबो सेंग्रा बाय माले विप्लव देव बिनि पर्सनल जेकुनो मैटर बंग इंटरनेट मैटर लगे लगे न थालाय मासे लगे लगे याकार मार फेकेबले हंकाय नरेंद्र मोदी से अमित शाह से 142 कोटी 43 कोटी नि लीडर किनि ना त्रिपुरानि साधारण 14 लाख 42 लाख 43 लाख नि लाख से वो हां 1% थाथाकाय को बाहाय नों आ बरर न किरुइ अर बर आइन कार्यकरी खाइमे हानि जे तुमुं तिप्रासन साइतका अबका आबो तिप्रासन फके मासे क सराय सराय खुलाम खलामो अबन जदि साका अबन तु आन चैलेंज फाइतो आनो बतता मा व्यक्तिगत कासे को गबै अमक समक हनै सिमिनो कुलिनाय सले आइन बेसे कुलि नर मूर्खपा मूर्खै हरिजन दे बर्मा त्रिपुरा सिमि आंगाबै न टाउन साका नेशनल कांग्रेस हाका नर नुगा त्रिपुरा सिमि हरिजन दे बर्मा बासरिमा खानागलाक जत इंडिया थांगैनो हिंदी इंग्लिश भाषण रिनाय सितम आं साइतोब्ले आं हाका आं पाताल कयना हाइबिया आं सौ आं अर गलाबुरु तंगलाक पाताल कयना हारो इंटेग्रेटेड जाजा खाबलचिन बखौ आं बर हाया सामाया आं आ बाहाइबिया फ्लेक्स आं स्राय स्राय साइतों बरबाय हामन सिगां सौ आं राहुल गांधीनि पुइला संतामा संविधान बासाव ओ 2025 गणतंत्र बासाव महंगाई बेरोजगारी आब्रंतयै इवेंट आबो कबांमा नेशनल कांग्रेस थानि बखरग ताबो थुखुरि नति खाइजे स्टैटिस्टिकल बेतिखलाय जेना पन्ता नतिखलाय दं ताखरो बखरो तामं काय सामताबो मोदी सं आबो ताबो कोन पार्लियामेंट सामंग थायको मोदी साइतंका ताबो इंडिया 5 ट्रिलियन मुसुक ट्रिलियन इंका अंखा जों बुबा ग्रांखा केन्टु सेंसेक्स ऑफिस नि होते रिपोर्ट आंना हाका ताबो इंडिया वर्ल्ड बैंक 3.03% ट्रिलियन आसे ट्रिलियन सुलाकाय मुजाक नदी
Abono jodi na census Indian 142 কোটি প্রমাণ খাইকাই বড় খরচ তাবো 14.5 লক্ষ টাকা রাখা ইংজাক নং আং তাবো সম্ফালসানাই ফানো মাথা পিছু আসুক ইন্ডিয়া ঋণ ngoi টাকা কারেন্সি রাং বুসু বাড়ি সয়কে সেমানো আগে 62 61 63 তমানি কংগ্রেস মনমোহন সিং জরা তাবোকে 100 টাকা কাসাকে 6 টঙ্কা বেলো কমি থাকা even 10 রেংনি ভারত ওয়ালনি বিসিং তাবো 10 রেংনি 10 ka par capita income bo India 10 রেংনি তলা সংসয়কা 14 ওসাইকে 14 নম্বর সয়কে engka boro BJP sasang dokaba engkai abon bagai bela hambai katakuru bukrok rajtantra nol thangpana ang horijan debrma গণতন্ত্র tomai গণতন্ত্র বাজাও সংবিধান বাঁচাও তিনি সংবিধান করিখে অতি প্রাসরক কত রিজার্ভেশন করিখে আং আইএসিন কত সাইতনা আগত নাংলা খুমু আং বগাইনা আনি পুইলে সংতম আং সংবিধান চিবাত মথানা বগি মাহিম সেনাই আনি অবশ্যই আনি কোনো ইস্যু করে কোন দাবি করে আং কংগ্রেস সাম্প্রক আসো নিনি কোনো অঙ্কমান আং করে জনজাতিনি কোনো আলাদা দাবি করে আং আনি শেষকাই সংবিধান বাঁচাও आं আর शामिल ना सुची राहुल गांधी ना आह्वान न फरट का बाजार में तमो का मोहब्बत का दुकान खोलोंगा और sang tunggu balai na hambai takuro bukro ang orang utaka tiga saya